Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina nyini bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini Mali ba segere adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyumanya anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando alhamdulillahi rabbil alamin amela barkadalami ni watijira ana foli ani tanu kanye sechema ani amsoma belajilema ni na ofenfen sole do kuna funina jamana kono ani akoka dina nyamau lada nyamau ananga kabila nyamau maldema ke sigiro fenfenyi maldema ke kumlena fenfenyi mununye islamiya de sugandi ndowe chrétien de sugandi anga jamana indindo ko omani shefamia jamana kanu ko to awla anga foli bilase aklengena bela jelema sragn bela de bolo ya rabbi ala kan bela jele bla sragn manga anga jamana ambe dugauke aye baski ala ka sawati akonnala jamana indeu ala ko kisi wera bakun toroma fitna ni balawu ala kanga jamana kisama jango politiki manga jango dine ko manga jango siya ko manga willa sigida fenfena balmama wira dama kera nyon juguye siginyoma wira dama kera waraye ka nyogon dun atasma mana wili sigira fenfena damne dombala nga bandon tala ala kanga jamana kisi fitna ma ambalmau bismillah namu ika ijita wari dafara ala tagala ba ke ai na ta nan funa ala ka tamam bla ni ndiale nye beresa bon amba bla ka ta ko jekul munu mitanawe ijila gbalo ne koni to ni ko mini tale na yikurula ayi segine ayi bedeman segine ayi sanuman bana la ika kai wala ala madina fe ala madina al madina al madina kai ayi kurulen ko al madina fe ha ayi beni dina nyuma segile avion ko dususuma almadina do almadina ni maganjamana compagnie bado de bolo be nyombolo no obe wole ko nas air do ko fly nas ni alaka jey inshallah nu yo do mi ngoni votali la wuli balido nu yo do mi vona fo segli la wuli balido ka bobo mako kata madina joli tala munumunu tala ka boje da ka sey kana mako joli tala munumunu tala wo be choko mina bara bela jelebe ke dususuma la o choko kelela shiro ko dumunu yoro ni nyogon che kar climatisé wu sagako ndana yala bagaji nogoya ani dana yala blasirali keba nyuma ni bela jele de nyon zoro ulula otumana au kana siga tun hijita de susuma compagnie koni almadina do ashumba filani yebo mako sugubala immeuble tamba damele téléphone 20 23 22 06 76 44 42 11 walimo 66 85 99 92 jamana ye onga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali konyumando anga Mali kala jamana ye onga Mali
Islam jamana Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali kalan jamana aunga Mali Islam jamana Barafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando Anga Mali kalan jamana aunga Mali Islam jamana Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Nibedina nyini nibedina deme ba nyumande nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina kanu ba nyumande nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina kele chefari unde nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina dugu Ambalma waka bidung baru kunafoni fambau ulufrani kunafoni la seseron ye ajiraka fo jien selekenani ye jeklu do sigi singa ka jotineni ke benga sero mbe Mali fanga ani marfatigi jeklu ni nyonche mamunu noye awaliya baliya ye ana smaili sababu mimunu na nyangini ka boloda jeklu sigiro kama noye groupe d'experts ye kitvineni ke uye tamake anga na kono uka seben follow noye rapore o makon nendo marskalo indamnena kuna funla se seben ye nyefoli kola Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Nibedina nyini nibedina Profon la seselon ye ajiraka Union Européenne uye udase jamana tiki kalata mimge anga jamana kono juillet kalo kilembuga ane konoto nata uye anyini recensement général vote mini o jateu bibo cour constitutionnel fait o barauta chogo ko ka jaya orola ka prepelatike ka barata chogo belajele wala wala yasa kalata jabe ubsega ke sania kuna chogo bi kuna funu yenya folikola jamana du koloko manga mamtu klubali aye sekaskali doke akonnala asire onase auma miye dankar wale ukanga jamana chefni tabawma ani kama klubali alebe kene kan binala sunama miye bi walanda munumbe ambulo wala wala linake ulu ambalmau dongbaru famba flamila benana bilase au kuna badra alisribe ka kurafoni bla Facebook live ka oba ambad soma do kibaru debe fezele fle auyi auma ka au bismillah ka uklumajo kuna foni anadallu chien israyanka ambalmida. Remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont toujours en réalité les dieux. Rechercher et diffuser nouvelles exactes. Rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, journalistes, de vérifier par vous-même, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement et simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tout le du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Ambalma bismillah kunafuni keneka kanyere kunafuni la se sebe mimbe nangwa mako l'indépendant oye ajra kafo srabakan kasara do okera makele nitoro ala ani matambonyango ka ulu jogi akera puti ni srabakan kasara camion ben do de ye kera asobuye kama kelen bone akenye mobli akenye watimi
so min ka a taara gosi sirada la. Kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ ka bɔ olu la hali bi chauffeur ani apprenti ko olu fana jogina maa kelen kɔni o ni tora a siraba ka kasara la l'indépendant ale ka ɲɛfɔli la an balimaw. An bɛ kɔrɔfɔ min da nin kan mobilibaw ka kasara a b'a la ka caya kosɛbɛ. Kucala ka kɔn président ka taali ɲɛ siraba ka kasaraw olu kɛra. A kɛra sababu ye ka maa 3 ka se maa 4 ma ka olu bɔnɛ u ni na 30 ni kɔ ka olu jogi. O mobiliba kelen Mopti Bamako yan Kabala sira kan kɛrɛnkɛrɛnlela ani Kulukoro sira kan kuma bɛɛ ni mobiliba ninnu bɛɛ maaw bɔnɛ u ni na ani ka maaw jogi. Kabala maire tun ye fɛrɛ sigi sen kan ka jateminɛni kɛ mobiliba ninnu bolili ka waati k'a la ka sariyaw sigi a la. Nka mobilibatigiw ye o fana kɛ mankan ye ka bala wuli o ko kunna n t'a dɔn mairie labanna ka a ko bila cogo min. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan funtɛni bɛna daminɛ sojɔ baaraw olu bɛ u 12 la Bamako kɔnɔna la ni waatiw la. O b'a sɔrɔ mobilibaw ka taa ka segin ka ca dugu kɔnɔ kosɛbɛ. A ka kan bi an ka gouverneur an ka préfet an ka maire polisi ani gendarmerie u ka fɛrɛ gɛlɛnw sigi sen kan mobiliba ninnu bolili u kan ka boli cogo min u kan ka boli ni vitesse min ye u kan ka boli wagati min dugu kɔnɔna la n'i bɔra dugu kɔnɔ n'a y'i ja kana dan dugumana bolili ma pan sanfɛ ni mobili o y'i kelen kungo y'i bolo mais jama cɛ la boli sugu dɔw bɛ yen sariya de kan ka sigi nin bɛɛ la wa sariya yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la fo a waleya cogo. An balimaw maaw nin bi bɔrɔntɔ o cogo la bɛnnibatigi mago t'a la a ka ko t'a la fɛrɛn yɛrɛ tɛ a mobiliba ninnu dɔw la. U ye visite technique kɛ wa u tɛ visite technique kɛ wa visite technique yɛrɛ kɛli kɛnbɛ bi yurukuyuruku ni surafɛn ko min ye a ka bon hakili ma. Kuma dɔw la n'i ye taxibolilaw ɲininka i bɛ taxitigi ye kuma dɔw a tagatɔ fo mobili yɛrɛ pinɛ bɛ ka lamaga a bɛ mobili min kɔnɔ ni maaw ye ka boli. Patron mago tɛ mobili la patron fana y'ale ka ɲɛfɔli ye ko patron mago t'a la ale fana mago t'a la. Donc n'u bɛ taa visite technique la mɔgɔw ni de bi aw kunna sotarama bɛ o cogo la bɛnni kɔni kuma tɛ mɔgɔw ni de bɛ aw kunna ka yala. Dɔw ka du jigi jamana den sɛbɛw olu de bɛ don taxi sotarama bɛnniba ninnu bɛ bolila o mɔgɔw fana de cɛ la. Ni si mago tɛ adamadenw ka ɲɛnamaya la an ka taa dɔrɔn. N'u bɛ taa visite technique la u b'a f'i ye ko visite technique kɛyɔrɔ la hali n'i ka fɛn bɛɛ ka ɲi k'u b'i lasumaya f'i ka dɔ de di. Donc pour que i kana sumaya wari dɔw bɛ yen u n'o o ma faso denjugu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ye i b'o wari di contrôle t'a la a bɛ kɛ ko i ta ka ɲi i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ. Kuma dɔw la taxi bolila bɛ na a ka mobili foyi man ɲi ja o siraw fana bɛ yen u bɛ pinɛ singɛ rétroviseur singɛ o yɔrɔ kelen na yen fɛn o fɛn bɛ mobili jɛ u bɛ nin bɛɛ singɛ k'a don a la ka visite kɛ n'u bɔra u b'o tigi ta bɔ ka segin a ma ka maaw nin doni k'a bila taxi kɔnɔ o bɛ circuler sotaramaw bɛ ten. An balimaw n'a y'a sɔrɔ jamana min denw bɛ kɛ tan ko jamana bɛ dilan nin bɛɛ sigin bɛ ko président min bɛ kuluba o ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛ dilan cogo di. Donc mobili bi to boli la i b'a mɛn ko pinɛ bɔra ka taa mɔgɔw faga i b'a mɛn ko pinɛ glissera ka taa jigin pont kɔnɔ ka mɔgɔw faga u ka mago t'a la polisikɛ ka mago t'a la transporteur ka mago t'a la u bɛ boli cogo min y'u ja taxi bolila bɛ stationnement kɛ n'importe comment i n'a fɔ sotaramantigi bi stationnement kɛ n'importe comment u ka sira t'a la.
Donc an balimaw ninnu damandan de kɛmɛ sababu ye ka maa hakɛ min bɔnɛ a nin na ka maa ca hakɛ min jogi bi k'o mako sa Ala de b'a da dɔn. O polisi ni gendarme miiribali dɔw fana bɛ circulation na nin n'a lahala jugu bɛɛ 200 400 bɛ d'u ma u bɛ ninnu to yen sariya sɔsɔli kan u bɛ boli cogo min y'u ja wagati min y'u ja u mago t'a la. An balimaw Sikaso kɔnɔ ne yɛrɛ ɲɛna car jɔra ɲɛ b'a la chauffeur ni polisiw u mɛnna mankan na ne jiginna ka taa ɲɛɲini mun de bɛ yen Sikaso poste la an bɔra Sikaso k'an bɛ taa Kucala a kɛra Salo ka tɛmɛ ka na Segu fɛ poste la yen chauffeur jiginna ka taa ani polisiw ni gendarmew bɛ kuma na u mɛnna ka mɛn mankan wulila f'u bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya la bureau kɔnɔ ne jiginna ka taa lajɛ mun de bɛ yen ja bɛnkan de bɛ transporteurs ni policiers minnu ni gendarmew minnu bɛ poste la pour que mobile kana contrôler mɔgɔw kana lajɛ carte d'identité bɛ jɔnni kunna a tɛ jɔnni kunna ka u la retarder u bɛnkan ye u bɛ 1000 di dɔrɔn u bɛ tɛmɛ a tɛ fouiller mobile tɛ contrôler drogue de b'a kɔnɔ wa rebelles de don bɛ ka segin ni marifa ye n'u b'a kɔnɔ u bɛ polisikɛ fɔlɔ faga ka taa dugudenw faga u mago t'a la pour 5000 u ka sara bɛ d'u ma fɛn bɛɛ bɛ d'u ma u bɛ mobiliw bila u bɛ don nin don cogo la i tɛ contrôler 5000 o don polisikɛ min bɛ yen o de ko k'a bɛ dɔ fara ko dɔ de farala kan o de mankan wulila an y'a kumaw bɛɛ enregistré 5000 1000 sara kɔfɛ ninnu sigin bɛ ko ka contrôle kɛ o kɛn bɛ u ka wari ɲiniyɔrɔ ye aw ni Ala cɛ jamana bɛ bɔ a nɔ na jamana bɛ taa ɲɛ cogo di avec ce genre de comportement nin fana bɛɛ sigin bɛ k'o bolo si maa wɛrɛ ma k'o de nɔ ye jamana gɛlɛya ye nin kelen-kelenna bɛɛ jamana bɛ bouger cogo di mɔgɔw ni bɛ kasara mɔgɔw bɛ sa fu don o don u mago t'a la Ala kan sɔn hakili ɲuman na. Kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Abdul Aziz Bouteflika n'o ye Algérie jamanatigi ye ani Faransi jamanatigi Emmanuel Macron kumaɲɔgɔnya dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Mali kibaruya kan ani Libi kibaruya kan. Abdul Aziz Bouteflika Algérie jamanatigi kunungo ani Faransi président Emmanuel Macron kumana téléphone na. Présidence ka communiqué ka kɛɲɛn'o ka lakali ye kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ni jamanatigi fila u ka hakilina ni faamuya ye fɛn min ye Mali ko la ani Libi ko la k'o jira ɲɔgɔn na u da sera fɛn min ma o ye fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan yaasa ka se ka barika don Algérie ani Faransi ka ɲɔgɔn baaraɲɔgɔnya la o kuma min ni o baaraw daminɛna kabi sommet dɔ senfɛ sommet min ye Algérie président ani Faransi président fara ɲɔgɔn kan o kɛra Algérie faba kɔnɔ décembre kalo tɛmɛnen ma kan ka fɛn min jira o de ye k'a fɔ nin kumaɲɔgɔnya min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Algérie président ani Faransi président a yera k'a fɔ a kumaɲɔgɔnyaw bɛ ka caya nin waati laban ninnu kɔnɔ kabi Faransi président kura nana ani Algérie faamaw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya b'a la ka caya mai kalo o kumana Faransi yɛrɛ masayɛso la o kɛra mai 2017 ni ye jateminɛni kɛ tile damadɔ yɛrɛ dɔrɔn Emmanuel Macron a kɛlen kɔfɛ jamanatigi ye ani maa fɔlɔ min kumana téléphone na o ye Algérie jamanatigi ye Abdulaziz Bouteflika o kumaɲɔgɔnya filanan o kɛra dɔgɔkun damadɔ o kɔfɛ président Macron a kɛlen kɔfɛ ka taama ka na Algérie kɔnɔna la o senfɛ
décembre kalo salo 2017 a yira k'a fɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan amiral Bernard Roger n'o ye Francis Surasiw ka kɛlɛtigi n'o ye chef d'état-major particulier du président de la République française o ye taama dɔ kɛ ka na Algérie kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen ye dalilu ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya barika ka bon kosɛbɛ kabi Fransi président kura nana o ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ Maliko kibaruya ani Libiko kibaruya a bɛɛ lajɛlen bɛ boli o de kan kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna i jira ka Mali ko ɲuman dɔn ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ sigida sen ka diɲɛ selekɛla ni tɔnba fɛ min ka baara bɛna ɲɛsin ka kɔlɔsili kɛ maa min jalaki ye bɛnka sɛbɛ waleyabaliya ye Mali fanga ni marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ ka jateminɛni kɛ o la o bɛ min wele ko mission d'experts indépendants des Nations Unies jateminɛnikɛlaw ni kodɔnnabaw minnu cira diɲɛ selekɛla ni tɔnbaw fɛ o kodɔnna ninnu tɛ gouvernement baara la u tɛ maa dɛmɛna ye u tun bɛ an ka jamana kɔnɔ u ye waati kɛ yan ka kumaɲɔgɔnyaw sɛbɛkɔrɔ caya yaasa ka jateminɛni kɛ maa o maa bɛ yen ni o da bɛ Mali kɛlɛ kuma na Mali fanga ani maa minnu bolonɔ bilalen don bɛnka sɛbɛ la diɲɛ selekɛla ni ye ɲangini minnu ta k'a fɔ k'a bɛna ɲɛsin maaw ma maa minnu jalaki ye bɛnka sɛbɛ waleyabaliya ye o jalakili minnu ɲangini minnu bolodalen don ka se ka na ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ɲangini ninnu dɔ ye maa minnu bɛna jalaki k'a fɔ u sen bɛ bɛnka sɛbɛ waleyabaliya la a bɛ kumaniya olu ma u k'a fɔ k'u bɛ bɔ Mali dafɛ ka taa jamana wɛrɛw kan nafolo ni sɔrɔ min b'u bolo bankiw la ka bolo da olu kan u kana olu sɔrɔ ni laɲini ye fɛn min ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka maaw lasiran maa minnu ka baara ye bɛnka sɛbɛ a waleyali ka se ka fiɲɛ don o la cogo min nin kodɔnnaw ka jɛkulu u kan ka rapport 2 k'o di diɲɛ selekɛla ni tɔnba u ka bolofara min ɲɛsin bɛ diɲɛ yɛrɛ lakana kɔma n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye o rapport fɔlɔ o bɛna di mars kalo nata rapport laban yɛrɛ o bɛ di septembre kalo nata o baaraw de kɔfɛ o kuma ɲangini kɛmɛ ka ɲangini minnu ni olu bolodalen don o ɲanginiw kumaw olu bɛna fɔ ka kɛɲɛ ni a ko sigira cogo min sariya yɛrɛ o siratigɛ la kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant Alina danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye an ka jamana sɔrɔsiw u ye hakilina min ta k'a fɔ pick-up ni moto a kana ye maa wɛrɛ bolo ka boli Mopti mara kɔnɔ ni sɔrɔsiw tɛ a baara waleyali gɛlɛyaw bɛ ka ye a la an ka jamana sɔrɔsiw k'u ye tasuma bila moto dɔ la jura fɛɛrɛ in laɲini ye fɛn min ye o de ye ka lakanabaliya kɛlɛ a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ sigida dɔw la gɛlɛya sɔrɔlen don a waleyali la sabu maaw ka kulogɛlɛya barika ka bon fo ka dama tɛmɛ jango ni ye jateminɛni kɛ yɔrɔ sigiba caman bɛ yen a yira k'a fɔ olu caman ka bɔyɔrɔ la ka yɔrɔ sɔrɔ o bɛ tali kɛ o bɛ bɔ ni moto ninnu de la o kuma moto katakataniw walima moto senfila o y'olu ka moyen de déplacement ye o kɔfɛ fɛɛrɛ min sigira sen kan a bɛ n'a fɔ ko a ma lase ka bɛɛ lasɔrɔ ka bɛɛ la kunnafoni a la a ɲɛ kan yɔrɔ minnu ni olu yɔrɔ ka jan dugukɔnɔnaw la fo togoda kɔnɔnaw a bɛ n'a fɔ a kibaruya a ma o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka sɔrɔsiw ka kɛlɛtigi n'o ye chef d'état-major général des armées a ye a yira k'a fɔ pick-up ni
moto Mali yɛrɛ camancɛ la Mopti maa wɛrɛ kana ye a bolili la ni sɔrɔsi tɛ. Yɔrɔ dɔw ni yɔrɔ dɔw kofɔlen don Tombouctou. O yɔrɔ ninnu fana a yira k'a fɔ minnu bɛ olu fana a sigira olu fana kan. O kuma k'a fɔ ko min ye maaw ye u kana boli moto kan ani mobili kan n'o ye pick-up ye ni yɔrɔ sigiyɔrɔ dɔw kɔnɔna la. A b'i n'a fɔ hali bi gɛlɛya bɛ a ko faamuyali la. Ni ye jateminɛni kɛ yɔrɔ sigibaw a dɔnbaliya de don sawa mago tɛ sariya yɛrɛ la njaman bɛ kafanen don dɔw fana ta ye o ye. Hali bi u b'ala ka o motow ani o mobiliw ta ka boli a kan ka sɔrɔ a yamaruya tɛ u bolo. Ni ye jateminɛni kɛ tɛnɛnku o baara de bi senna. O siratigɛ la min ye moto boliba dɔ ye an ka sɔrɔsiw ye a lajɔ n'o ye GTA elu ye u ka opération dɔ senfɛ o kɛra dɛnɛndo Jura mara kɔnɔna la. A ka moto sɔrɔsiw ye tasuma bila la u kɔlen kɔfɛ ka moto sama ka bɔ a bolo u ye tasuma bila moto la. Nin bɛ fɛn min kofɔ o de ye ka fɔ hakilina min tara a waleyali gɛlɛya don bɛ ala bi. Laɲini yɛrɛ tɛ foyi ye ka se ka lakana sabati yɔrɔ mara kɔnɔna la. Jango yɔrɔ minnu bɛ yen ni terrorisiw ka tiɲɛni barika ka bɔ a yɔrɔw la kosɛbɛ o terrorisiw bɛ lamaga ni moto ani fɛn wɛrɛw de ye. O kuma a bɛna kɛ sababu ye nin kuma kɔni cayan bɛ nin ko kunna kosɛbɛ. Sɛbɛnni yɛrɛ kɛbaw u ye sɛbɛnni caman kɛ nin ko kunna. Nin ye jateminɛni kɛ gɛlɛya min don bɛ nin ko kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni o ye. Wulikajɔw olu daminɛna ka se ka ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ sigibaw ye u ka se ka faamuyali kɛ k'u sɔbɔ ni waleya sugu dɔw la. Ni maa b'a dɔn k'a fɔ nin fɛɛrɛ sugu yaasa a bɛ se ka kɛ ni wasa ye fo yɔrɔ sigibaw ka faamuyali sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka u bɛrɛ bɛn sariya ma. Yaasa ka se ka o fɛɛrɛ sigi sen kan o kuma gɛlɛya baw kana don an ka sɔrɔsiw kan Yuwarukaw Mopti région kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ olu ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ fɛɛrɛ min ka nɔgɔ ka yɔrɔ sigibaw ma kosɛbɛ. Mairie yɛrɛ ɲɛmɔgɔw dugutigilakaw opérateur économique olu bɛɛ lajɛlen bɛnna kan ka fɔ moto bolili ko ka fɛɛrɛ kɛ ka daminɛ 6h30 la ka taa bila 17h la u ka yamaruya di motow ka boli o kɔnɔna la. O ni a ta bɛɛ min ye Mopti région a cercle dɔw i n'a fɔ Banyangara i n'a fɔ Koro a yira ka fɔ waleya in kɔni ani fɛɛrɛ min sigira sen kan yɔrɔ sigibaw b'ala ka a bonya a ɲɛ kan gɛlɛya tɛ o kɔnɔna la. A yira ka fɔ siɲɛ caman a ko dalilu yirala ka fɔ terrorisiw u bɛ boli pick-up de kɔnɔ ani motow yaasa ka se k'u ka tiɲɛni baaraw kɛ ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsiw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ yɛrɛfa mugu fodo minnu kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma ni maa caman ni bi bunu a la a bɛ kɛ ni moto ani pick-upw de. Yaasa ka se ka ni waleya sugu kɛlɛ a ɲɛ kan o de kama an ka kɛlɛtigi n'o ye chef d'état-major général ye a ye fɛɛrɛ sigi sen kan dugudenw ka u sen bɔ motoko ani pick-up la sabu jugu bɛ ka dankari an na ni o bolifɛnw de ye. O kuma maa o maa bɛ yen n'i tɛ sɔrɔsi ye n'i yera o motow kan i bɛ jate i n'a fɔ cible militaire o kɔrɔ i ni kisɛ de ka kan. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant. Anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali ye Islamɛ jamana ye Farafina bɛla Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali ye Islamɛ jamana ye Farafina bɛla Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛ ba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. hali n'a danna Tumbutuma Kanku Musa ye kɛlɛ cɛfarin ɲɛ. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye Islamɛ jamana ye Farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Maliba an ka Maliba Maliba an ka Maliba hijira ye anw kanu
Sembaye Malibanga Maliba Ijiraye Aun Bunyakobaye Malibanga Maliba Anga Maliye Kalanjamana Ye Anga Malibaye Hina Jamana Ye Bubulwa Bani Minali Imani Libani Yati Soro Horonyako Anga Maliye Kalanjamana Ye Anga Maliye Islame Jamana Ye Parafina Bela Malide Tomona Ijiraka Maliko Nyumando Bibedina Nyini Allah Kira Kanu Banyu Maunde Nyini Maliba Segere Bibedina Nyini Qur'ana Kalamba Nyu Maunde Nyini Maliba Segere Amalma ukrafon la se seben ye ajiraka fo terroristu ka dankar wale do anga surasu ye fereke ka ugosi ka segiko o kera tesit ansongo mara konna la bengani kela fla anga surasu ye olu bone unina kuka marfaw ni kisew ka olu minula surasu ka kamimbe tesit ansongo mara kono tarata temenei bengani kela unyesina ima kunugo ire ka foko bita dankari yena ubise mata hakema yera ka fo uka maula fambo olu tumbe mobili do kono mobili duru do tumbe moto bala uye hike ka nyesi anga surasuka banamini yoro do mano ye checkpoint yi dankari wale inkonna la mwoni kisete manu anu anga surasu ni nyogonche anga chedeun labana ku gosi ka sigi kofe ulabana ka wajibia ka boli uka mafla nitora a kele seve ubolla kuka marfaw ani kese uka ulu chamantoi munun jongina ayira ka fo u chaman fana be munun ni ulu jongina anga surasu fe anga jamana surasu ta fanvela fe ma sitei mini o nitora akola anga surasi duru ulu nyona o jongina douka jongida ka jugu kuna foni surla ka fo bengani kela nu malitel ka antenne mimbe ayoro la u dimimba toye o antenne uye dankarula dankar wale ayira ka fo Abu Saharawi ale de ka chedun siga be ka fo ulu ka barado noye Eta Islamic mimbe Sahara kono ulu ka bolo faradoye nin terrorisi jekulin nin te usien foloye ka be anga surasuka u fura dama wati o wati u ba nyini ka be anga surasuka kabe kile damado nin terrorisi jekulun do menaka ani ansongo sirakan u bala ka dankar wale ta ka nyesanga cheduma nga bela jilebi ka kunche ka nyekmuka makanga femin jira ode ka fo waliyai anana wati konnala minye ndemsen olu kalen kofe ka ekol sirata sabu ekol dale la ikle damado ubala ka dankar wale ta ka nyesi yoroma ka sokrochaya anga sorosu ye momoni damne yoro mara konnala ka chenikelaw dogoyro ka olu nyini ansongo ani menaka mali sorosu adi francis sorosu ube ka je nyonfe ka terroristu yoro nyini ayira ka fo mi transporteru ye ani dogojolaw kuma chama ubebe ulu fanaka mi tesit ani ansongo osrakan Abdoulaye Jara ale bolono do anya soro kuna funla se sebe kono angomi malene pana akele che fariunde nyini Maliba Segere Bibedina nyini Allah Kira ambalma mi du koloko gele nafaji konnala mangando besina ademsen nakaw olubi nyini kamuruti abina fo kiriko kuma bulla akokan kosobe mamtu kulubali ale willa kase kata nyini galike moyo min tawano ni nyonche ani gele simzimbe yoro minka ay tongan kuluma jola Oye Sherif Kebe wolotiw de ne sugandi ko nga u ka papier ko ɲɛɲini u ka dugukolo suɲɛnen do olu bɔ dibi la u da kɛnɛ kan ka yira commune bɛɛ lajɛlen na ka fɔ tiɲɛ min bi ko in na bɛɛ lajɛlen k'o dɔn parce que a amalgame cayara kojugu amalgame ye mun ye fɔngɔ kuma tɔgɔtiɲɛ kumaw kumalangolo minnu ti tiɲɛ ye ani dusubɔ kumaw donc o laɲini kɔnɔna la u sera ne ma ne bɛ baara kɛ topojigiya la olu ka service juridique bɛɛ bɛ n bolo donc ko an k'u dɛmɛ ka
ka kɛ sababu ye walasa u b'u ka yɔrɔ ninnu sɔrɔ cogo min u ka forow de tun don n'u ka misi wɛrɛw n'u ka mangoro turu n'o ye Kulubalilakaw ye nafaji autochtone u b'a fɔ minnu ma minnu yɛrɛ ye quartier in yɛrɛ sigi ne tigi bɛ dugu la jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana yɛrɛ bɔlen kɔ a la dugu sigiwaya ye dugutigi ye nka ne ka laɲini na ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye mairie ye commune 1 mairie tɛ dugukolotigi ye sariya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mairie tɛ dugukolotigi ye wa maliyɛn de kelen don ka mairie sigi k'a kɛ dugukolo feere yɔrɔ ye sinon bɛɛ b'a dɔn mairie tɛ dugukolo feerela ye. problème nana cogo di ani waati jumɛn. voilà problème nana a bɛ waati bɔ bi a ka ca san 10 ye san 10 ni kɔ kow de b'a la. a y'a sɔrɔ jɔnni bɛ mairie. a y'a sɔrɔ fɔlɔ Yaro bɛ yen Yaro de ye laɲini kɛ ko ka yɔrɔ in di a bɛ dɔɔnin t'a kɔnɔ ji donna mɔgɔ minnu kan kɔda la ani recasement ni lotissement kɛra minnu ka so ni sira b'a ta ka dɔɔnin ta à peu près parcelle 84 ɲɔgɔn k'olu sigi o kan gouverneur y'o laɲini sabati o dira mairie ma awa Yaro bɔlen kɔ ye maire wɛrɛ nana o fana ye a kɛ o cogo la o fana ye dɔɔnin ɲini ka se 200 ni dɔɔnin bɔ ɲɔgɔn ma o tun b'a ɲini jamana de fɛ ani nafaji dugutigilakaw komi quartier nafaji ye yɔrɔ dugutigi ni sigiyɔrɔ tɛ duguden bolo dugutigi de kan k'o lasigi dugutigi tɛ se ka ban o laɲini na donc maire caman nana tɛmɛ fo kana se avant dernier maire ma madame Conte donc o fana ye laɲini wɛrɛ kɛ ka mɔgɔw sigi mais laɲini in bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ min ye laɲini kɛ maire fɛn bɛ tɛmɛ o fana bɛ sigili kɛ o fana t'a kan tuguni u b'a fɔ o ma ko double attribution mairie y'o kɛ yɔrɔ kɔnɔ maire fɛn nana o bɛɛ dɔ sigi a kɔnɔ fo kana suɲɛliw bɔ a la ka yɔrɔ rallonger u b'a fɔ ko rajout gouvernement yɛrɛ tɛ fɛn min kalama mais laɲini in kɛra min kɔsɔn k'a ka di a ma di a feerela de or fɛn dun tɛ min tun kan ka feere mais mairie y'a feere o prévu b'an bolo a permis dɔw copie b'an bolo a attestation de vente b'an bolo donc ni mɔgɔ n'i bɛ kuma liberté d'expression bɛ yen o ye bɛɛ k'i hakilina ko fɔ ye mais i ti maa dɔgɔya i ti nkalon tigɛ n'i bɛ kuma a k'a sɔrɔ seereya b'i bolo o seereyaw bɛɛ b'anw bolo yan donc o laɲini kɛlen an wulila an sera dugutigi ma ka kumaw ɲɛfɔ dugutigi ye Kulubalilakaw ko olu bɛ fɛ k'u ka forow ɲini ayiwa u ka cɛkɔrɔbaw caman tanyara mais min bɛ a ko n denkɛ ne ko han a ko n bɛ fɛ aw ka n ka yɔrɔw ɲini an k'u baara ka tila n ka guwa bɛɛ sɔn a halala la yan'ale ɲɛ tugu don cɛ parce que denmisɛnw tɛna ɲɛ a la kɔfɛ o laɲini kɔnɔ ne ko n ko cɛkɔrɔba n ko nin ye laɲini ɲuman ye n ko nka n'i tun ko k'i kelen ne tɛ sɔn baara in donc o kɛlen min kɛ an wulila an ye dugukolo baarakɛlaw ɲini ka se avocatw ma ani UCO ka enquête kɛ dugukolo in kan a bɛ cogo min na fɔlɔ an y'a sɔrɔ k'a fɔ mairie tun ye yɔrɔ in baara terrain ka ca 2,000 ni kɔ ye u ye cɛkɔrɔba ko ne ma papier den 4 de dira ale ma terrain 2,000 ni kɔ e bɛ se ka mɔgɔ ka yɔrɔ suma cogo di ka taa papier den 4 dɔrɔn ta ka d'o tigi ma a ko bon a ma jɛn n'o ye mairie de y'o kɛ a ko ale ma jɛn n'o ye wa u ka yɔrɔ sumani min filɛ ale t'a kalama fɛn ma fɔ a ye donc ale ma jɛn n'a ye donc an wulil'o la ka papier kɛ papier min n'a sɔrɔ mairie ye baara kɛ yɔrɔ kan cogo min na ko annulation kɔrɔ ye ka a bɔ a ma tribunal administratif de b'o kɛ Mali kɔnɔ yan an ser'o olu ma ayiwa an ye mairie ka dossier in attaqué o tun ye mairie de district ye fɔlɔ ni commune de tun b'a kɛ notification minnu b'u kan an y'o ta o décision annulée o décision annulée o grosses b'an bolo kɔrɔ yan journaliste i yɛrɛ ɲɛ b'a la i kalannen don décision min y'o annulé o décision in bɛ n bolo kɔrɔ min n'o décision in yirila sisan décision in filɛ nin décision in de baara fɔlɔ annulé ka bɔ Kulubalilakaw ka dugukolo kan jugement numéro 98 du 20 mars 2014 n bɛ nin fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu ka fɔ nin décision min ni y'a fɔ tan a bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don ou bien ni nkalon don mɔgɔ ka kuma ni tiɲɛ grossi de filɛ nin ye bɛ Kulubalilakaw tɔgɔ la donc jamana y'o diya u la k'a fɔ k'u ka yɔrɔw ka segin u ma a baaraw ka bɔ a ma o bɔlen kɔfɛ mairie nana se dugutigi ma o ye bɛnkan kɛ k'a fɔ ko mangoro tu min bɛ Kulubalilakaw bolo k'u b'a fara kaburudon kan o y'a sɔrɔ kaburudon fɔlɔ dira fɔlɔ mairie y'a feere kilancɛ bɛɛ sow b'a kɔnɔ a bɛ yan seereya de don a tɛ tugun dugukolo tɛ boli ka taa yɔrɔ si a sow b'a kɔnɔ o planw b'u bolo ayiwa n'a ye kaburu kilancɛ feere maa minnu b'u dayirimɛ ɲini n'u ka mangoro ye aw bɛ se k'o minɛ k'a b'o kɛ kaburudon ya sariya jumɛn b'aw bolo k'a b'o minɛ tubabuw ka kuma être chef de village ça lui donne pas le droit ka mɔgɔw ka bien minɛ k'a k'i sago ye ça c'est les biens d'autrui o yamaruya tɛ dugutigi bolo donc u ma jɛn n'o mangoro tu minɛli min ye u yɛrɛ ta mara ka jamakulu lawuli ka taa dugutigi fɛ yen k'a yira u ka nisɔngoya yira la ayiwa o dugutigi fana bann'u bolo o tuma u ye ɲɔgɔn sama ka se fangaso la n'o ye commune 1 tribunal ye u ye jugement fɔlɔ kɛ Kulubalilakaw gagnena k'a yira k'a fɔ tribunal ko k'u ka mangoro tu d'u ma k'a tɛ se ka kɛ kaburudon ye ko kaburudon bɛ yen kaba plan bɛ yen mairie tɛ se ka ninnu ka yɔrɔ ta k'a kɛ kaburudon ye donc commune y'o seereya k'o jaabiw di Kulubalilakaw ma u ka tiɲɛ segin u ma o mairie kelen ni dugutigiw ma sɔn u ye appel kɛ cour d'appel la nafaji dugutigi awɔ Dramane Kulubali ale de ni mairie tun bɛ nin baara kuntan na Kulubalilakaw ka yɔrɔw kan or Kulubali yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yen munna a ma t'o di mairie ma a k'a suma yɔrɔ nin danfarancɛ de don bɛɛ n'i ka soforokun de
do ale tise ka taa kulubali wɛrɛ parce que kulubali la ka filaw do kelen in cɛnina kaw ye dɔw nu ye dugutigi mɔgɔw ye e min ka foro di a ka suma e bɛ se ka taa wali foro di a ka suma wa donc o yamaruya t'a bolo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye appel kɛ cour d'appel la o jugement kɛra tugun mairie ni dugutigi kulubali la ka ninnu contre la o jugement filɛ nin ye audience in kɛra le 11 septembre 2015 jugement numéro 0051 donc maintenant cour d'appel kelen in kɔnɔ tugun mairie batira kulubali la ka ninnu fɛ o grossi filɛ e ye journaliste ye n bɛ kuma ni seereya de a seereyaw bɛɛ b'an tɛgɛ kɔnɔ yan nin y'o grossi ye i y'a faamu o bɛɛ bannen kɔfɛ o tuma an taara u sera ministre ma o y'a sɔrɔ ATT bɛ pouvoir la u ka dusukasi ta k'a yira président na ministre min ɲɛsinnen don dugukolo ko ma o wulila kulubalilakaw yɔrɔtigiw minnu yɛrɛ ta ye foro ye donc ministre président k'u ma ministre so de bɛ yen min occupelen don Mali dugukolo ko bɛɛ la u sera o ministre ma ministre k'u ma ayiwa aw bɛ taa mairie ta tɛ dugukolo ye dugudenw de ta ye dugukolo ye mais mairie bɛ se ka yamaruya sɛbɛn de ɲini k'a d'u ma u n'u bɛ se ka jɛ ka dugukolo baara cogo min mais mairie sariya ti mairie bolo ka yɛlɛ u ka dugukolo kan k'a baara k'a k'u sago ye donc ministre ko ayiwa ko ka yɔrɔtigiw ka yɔrɔ segin u ma o fɔra a mɛnna dɛ Mali bɛ b'o kalama dɛ article bɛ jamana sariya in kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko l'acte de propriété de droit coutumier dugukolotigiya sariya in jamana in m'a bila kɔ a bɛ ɲɛfɛ ne hakili la papier don a ka girin hali ni titre foncier bɛɛ b'a kalama donc pourquoi u bɛ mɔgɔw sɛgɛn k'u tɔɔrɔ u bolo fɛn n'u bolo nafolo nɔfɛ i y'a mɛn mairie bɛna k'a bɛ yɛlɛ dugukolo kan a ka sɔrɔ dɔ de y'a kɔlɔsi ka bila o waati la dɛ sinon mairie b'a sɔrɔ ye wa commune 1 mairie an bɛɛ ma b'a sigi tuma kalama a y'a sɔrɔ ninnu ka foro tɛ ye wa mairie ta bɛ se ka k'o ye cogo di hadamadenw tɛ tiɲɛ de fɛ fɛn min ye tiɲɛ ye n'o ma se u ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye o tiɲɛ kan ka dɔn donc karamɔgɔw bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ kulubakaw ye notaire ta ka avocat 3 ta ka baaraw kɛ ka baara in di topojigiya mɔgɔw ma an nana bin baara in kan ka baara in daminɛ f'an bɛna se a tilancɛ la an bɛ bɔ min kalama plaintiw nana mairie ka plaintiw nana don kelen na soit 33000 kun bɛ se ka jigin u fɛ o ça c'est un abus de pouvoir problème kelen kan tribunal kelen kɔnɔ soit 33000 mɔgɔ si t'o ye i y'a faamu o kɔrɔ ko contrôle yɛrɛ tɛ baara in na jamana kɔnɔ donc u nana ka plainte kɛ kulubali ninnu kan k'a yira k'a fɔ tribunal k'u ka baaraw lajɔ n'u b'a fɔ o ma ko arrêt de travaux ayiwa an taara o plaintew jaabi olu papier olu baaraw bɛ kɛ ni dossiew de ye ani kumakanw ani kotigiyaw donc o jugement kɛra kulubalilaka ninnu ye mairie bati o jugement in filɛ nin ye a kɛra commune 1 tribunal la instance kɔnɔ ordonnance du référé numéro 0051 nin kɛra commune 1 kɔnɔ o fana grossi filɛ mairie tribunal y'a yira k'a fɔ u tɛ se ka kulubaliw ka baara lajɔ parce que sɛbɛn ɲɛnaman b'u bolo u sinsin yɔrɔ ka ɲi wa u halala y'u ta ye u y'a fɔ ko le recours est non recevable par défaut de qualité o ye tubabukan ye sɛbɛn tɛ mairie bolo yɔrɔ kan dugukolotigiya sɛbɛn t'u bolo donc u y'o fana gagné o bɔlen kɔ u tɛmɛna n'u ka baaraw ye sɔɔni mairie bɛ polisiw ta u b'u n'u gɛn u b'u minɛ ka t'u don kasow la k'u gɛn yan nɔ sanfɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa bila mairie kɔnɔ ça c'est un abus de pouvoir ça veut dire que maliyɛnw yɛrɛ k'a bila u hakili la k'a fɔ ni bonya bɛ ko la tribunal mana sɛbɛn min d'i ma tribunal ye Mali jamana an ka jamana fanga min bɛ jamana yɛrɛ mara tribunal y'a fanga sabanan ye u ka girin kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn donc n'a fɔra ko mairie ye administration ye citoyenw kana tribunal ka hakɛw bonya parce que olu ta ye n t'a ɲɛdɔn ye mais la mairie c'est l'administration mairie bɛ se k'i disi da tribunal disi la cogo di ko in yɛrɛ tun man ka kɛ kulubaliw ka ko ye bilen a tun kan ka kɛ jamana ka ko ye parce que nul n'est au-dessus de la loi mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ hali maire kura min sigira o fana bɛ nin sira kan maire kura in bɛ nin sira kan a b'a yira an na k'a ta kan mais an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa ye a b'a kan i y'a faamu a dɔn cogo di k'a fɔ a bɛ nin sira in kan an n'a bɛnna fɛn camanw na an ye lettres kɛ k'a ci a ma ka dɛmɛ ɲini a fɛ ka dossiew ci a ma a ma bolonɔ foyi yira an na min b'a yira k'a fɔ k'ale bɛ k'anw dɛmɛ kuma dɔw yɛrɛ kɔnɔ an y'a fɔ a ye a k'i cogo dɔn conseiller ninnu b'a dɔn fili la k'a fɔ a ye dugukolo dunya a ma dugukolo dunya ayiwa a ma an tɔɔrɔ ka so degré fɛnɛ ma mais an kɔni b'a fɔ a ye a k'i ta cogo dɔn mɔgɔ minnu b'a kɔ bamaden tulonkɛyɔrɔ tɛ bamaba senkɔrɔla ye dɛ maire ye bamakura nalen i y'a faamu ni ko bama a tɛ fɛn dɔn ji la ji kura la fɛn kɔrɔ minnu b'a kɔnɔ n'o y'a ka conseil domanialiw ye spéculation foncière la bi jamana in kɔnɔ commune 1 kɔnɔ u nɔ belebeleba b'a kɔnɔ u bɛna cɛ ka fanga tiɲɛ ka d'a ma an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ kɔsɛn na polisiw ye nani dɔ kɛ yan a yira k'a fɔ a polisiw yɛrɛ ti aw ka yɔrɔ polisiw ye bon polisiw ye nani min kɛ sanfɛ yan fɛn do n'u b'a fɔ a ma tubabukan na ko abus de pouvoir jamana fanga damatɛmɛ kojugu do u mana sariya bolo kan sariya bolo ye jumɛn ye GMS de nana GMS man ka na nin terrain kan nin cogo in na parce que an bɛɛ bɛ fɛn dɔn sisan dɛ maire yɛrɛ ka commune kɔnɔ arrondissement 2 b'a kɔnɔ polisiso 2 b'a kɔnɔ ka fara gendarmerie 1 kan sinon ni ma filɛ a ka ca polisiso 2 yɛrɛ ni Moribabugu donna commune na a bɛ taa se fo polisiso 3 ma donc mairie tɛ se ka pan o polisiw kunna ka taa GMS ta GMS ye groupement d'intervention forcée de n'i ka commune polisiw dɛsɛra de i bɛ sɔrɔ ka GMS wele renfort la wa
maire yɛrɛ t'olu wele dɛ commissaire de b'u wele renfort la o kana dɛmɛ don ale ka kɛlɛkɛdenw ma mais o commissaire u bɛ yan u ma laɲini k'u fɛ ka wuli ten ka taa GMS la ka polisiw ta ka n'u bila mɔgɔw la polisi 160 hakɛ aw ma kɛlɛ boloda population bɛ se ka dusu bɔ fɛn dɔ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ala k'an kisi ko tɔ latigɛra cogo di ayiwa o ko latigɛra n'an ka wuli ka jɔw ye an sera faamaw ma ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa faama minnu yɛrɛ bɛ sariya dɔn kosɛbɛ an taara n'an ka dossiew bɛɛ ye gɔrɔsi minnu b'an bolo dugukolo sɛbɛn minnu b'an bolo an taara n'olu ye ka taa kumaw fɛ u ye sɛbɛn in kan ka t'u bolo u b'a kalan u ye sɛbɛn ninnu kalan o tuma u sɔrɔla ka polisiw wele k'u ka jigin yɔrɔ tiɲɛ yira normalement nin ko in kɔnɔ o faama kelenw kan ka rapport kɛ maire kan rapport kan ka k'a kan k'a fɔ a ye sariya yɛrɛ sɔsɔ fɔlɔ parce que u taara laɲini kɛ ni min ye dugukolo ko kun tɛ u taara laɲini kɛ de k'olu ka permis bi dɔw bolo k'u kana olu protéger pour que olu ka se k'u ka baara kɛ anw ma maga mɔgɔ la yan koyi laɲini ni galontigɛ o ma fɔ n'u ye tiɲɛ fɔ faama ninnu ye u ti polisiw bila kana mais tiɲɛ de ma f'u ye u bi dibi la nin ko in na yali ni y'a faamu sisan dugutigilakaw ye dugukolo di dɔw ma maire fana kɛn bɛ ka permis di dɔw ma k'a fɔ ko olu fana ka baara kɛ dugukolo kan dugukolo min tɛ maire ta ye o cogo don yali aw ka laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛsin faamaw ma an ka laɲini ye min ye ka ɲɛsin faamaw ma komi n y'a f'i ye cogo min n ye gɔrɔsi den 3 ou bien 4 yiri la a tɔ bɛ yen koyi a tɔ caman bɛ yen wa nin gɔrɔsi fɛn fɛn b'an bolo gɔrɔsi min b'an bolo en actif c'est plus de 8 grosses a gɔrɔsi bɛɛ la mairie de ye plainte kɛ kulubaliw yɛrɛ tɛ e tɛ se ka mɔgɔ wele fanga la k'o perdu ça veut dire que tiɲɛ t'i bolo un plaignant perdu bamanankan na a bɛ fɔ cogo di kangaridala o ɲangilen n'i bɛ kangarida a b'a sɔrɔ tiɲɛ de b'i bolo mais tiɲɛ de tɛ mairie bolo papier yɛrɛ t'u bolo an ye jugement fɛn fɛn kɛ u bɛ avocat minnu bila ka taa papier kelen tɛ y'u bolo a mana fɔ ko administration nɔ cogo cogo ko a man ka minɛ ka di mɔgɔ ma mais a ka tiɲɛ fɛnɛ kan ka yira la k'a ka galon yira la administration ko t'o la olu de ko maa si tɛ fanga sanfɛ o tuma mairie bɛ fanga sanfɛ yan i y'a faamu nin bingani waleya ninnu a kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ yali député minnu bɛ aw ka commune kɔnɔna na awɔ kuma ɲɔgɔnya ma tɛmɛ an n'olu cɛ fɔlɔ député minnu b'an ka commune kɔnɔna la ka f'u t'a kalama u b'a kalama a bɛɛ maa si tɛ min t'a kalama u ma dɛmɛ yira an na u n'an ma kuma hali ka déplacer ka n'a fɔ karisa aw bɛ cogo di an b'aw dɛmɛ a donna tan a bɔra tan anw fana ye malidenw de ye koyi asi a den kelen tɛ yen min y'a kɛ i y'a faamu donc n bɛna babu min fana ɲɛf'i ye an ye gɔrɔsi minnu yirila olu tɛmɛnen kɔfɛ o mairie kelen in wulila ka se tribunal administratif la ko papier min ni sariya y'a di kulubaliw ma k'u ka yɔrɔw tigiya ko k'a bɛɛ annulé i y'a faamu donc tribunal administratif ye sɛbɛn kɛ k'a ci kulubaliw ma k'a fɔ k'u ka t'u défend ko mairie ye nin kuma in de fɔ k'a fɔ ko k'u ka papiew annulé ko argument tɛ yen k'u ka t'u défend ayiwa an wulila an sera tribunal administratif la u b'a fɔ ko observation an y'olu kɛ rapportw de don jugement in bɛ kɛ a jugement in kɛra juillet 2016 le 14 juillet 2016 jugement numéro 251 du 14 juillet 2016 an taara o kiriw la o tribunal administratif y'a yira k'a fɔ dossier min bɛ kulubalilakaw bolo tiɲɛ sɛbɛn de don a tɛ se ka annulé cogoya si la u y'o sɛbɛn k'o d'anw ma o gɔrɔsi fɛnɛ filɛ awa nin bɛɛ tɛmɛnen kalo 4 tile 15 an y'o de kɔnɔ parce que i kan k'o di kɛlɛɲɔgɔn ma ka wagati d'a ma a bɛ se ka répliquer cogo min ka segin ka na a f'i ko karisa a ye tiɲɛ min di karisa ma n ma jɛn n'a ye u b'a fɔ ma appel mairie m'o kɛ anw fɛnɛ taara opposition non opposition à l'appel an taar'o ta o sɛbɛn fɛnɛ filɛ nin ye n bi fɛn fɛn f'i ye a bɛɛ de sɛbɛn b'an bolo yan maa o maa ni sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na fɛn dogota tɛ o maa ti tiɲɛ dogo an b'a sɛbɛn ta k'a yiri la a b'an bolo a originaliw filɛ o kalo 3 tɛmɛnen an taara certificat de non appel et non opposition ta an ka dossiew kan ce qui veut dire que ni sariya bɛ yen ni yɛrɛ dossiew man ka juger tugun parce que a kiiri kɛra u kan ka na k'u ma jɛn n'a ye u ma na n'a ye donc dossier ninnu man ka juger tugun o bɔlen kɔ an tɛmɛna n'an ka ciyaw ye commissaire 2-3 ɲɔgɔn wulila nin problème na à chaque fois mairie de bɛ rapport k'u kan k'u ka taa ko état k'u gɛn ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ u ma mairie sɛgɛn u y'anw de sɛgɛn anw yɛrɛ kun fɛnɛ ma sɔn ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ ko ye u y'anw sɛgɛn u y'anw minɛ ka taa an don kasow la ka taa n'an ye tribunaliw la surtout commissaire kura dɔ nalen don ko Tapa Diallo o ma hɛrɛ d'anw kan yan n'anw yɛrɛ kun tɛ fɛ k'a ye ni dugu jɛra tellement que a y'anw sɛgɛn aw bɛ se ka jugew ɲininka n'an ka mɔgɔ minnu taara donc la ni mɔgɔ 9 de taara an ka mɔgɔw la tribunal la ko k'u don kaso la ou bien k'an ka tiɲɛ ɲɛɲini fɔlɔ k'a lajɛ ko ni tiɲɛ t'an bolo an ka taa kaso la ayiwa ne yɛrɛ sera a ma n ko commissaire n'e bɛ ka nin waleya min kɛ n ko nin ye ka mairie dɛmɛ anw kan ye a ko ayi ale b'a ka baara de kɛ ale ka sariya ye nin de ye ka bɛɛ minɛ ka taa di juge ma ko ni mairie yɛrɛ y'a kɛ n'a ye
tiɲɛ tɛ a b'u fana minɛ a bɛ t'u di juge ma ne ko commissaire ma n ko y'i jo ye donc an nana anw sɛgɛn k'anw sɛgɛn commissaire yɛrɛ diɲɛ don o don a ka polisi bɛ patrouille 4-5 kɛ yan tile kɔnɔ fo laban minnu daga yirinin kɔrɔ k'anw bali baara la anw yɛrɛ taama boloda ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani dugukolotigiw yɛrɛ ka se commissaire ma an y'an ka papiyew yira la a ko a t'an lamɛn a bɛ bɛɛ wele fɔlɔ a bɛ mairie wele a b'anw wele association wɛrɛ bɛ sanfɛ yan olu de nana illicitement ka na yɔrɔ occuper fɔlɔ gouvernement ye olu ɲangi o sɛbɛnw b'an bolo yan k'a yira k'a fɔ u tun kan ka wele sariya la k'u jɔ baara la juge ɲɛna ka tila k'u don kaso la mais hadamadenya la an y'olu kɛ an jɛɲɔgɔnw ye an k'u kana an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que u ka yɔrɔ in jɔra a cira fo siɲɛ 2 a ma ci sariya kɔnɔ parce que décision juridique tun tɛ i y'a faamu an bɛɛ b'a dɔn sisan k'a fɔ dugukolo tɛ ci ten koyi dugukolo tɛ ci ten dɛ k'a fɔ i wulila i ye maire ye o ou bien i ye policier ye k'i bɛna dugukolo ci mɔgɔw ka so ci o tɛ ci o faamaw de bɛ yamaruya sɛbɛn d'i ma i kana ci n'o ye tribunal ye i y'a faamu ni sɛbɛn t'e bolo e bɛ mɔgɔw ka dugukolo ci cogo di sɛbɛn yɛrɛ t'e bolo min b'a yira k'a fɔ e ta ye dugukolo ye e bɛ se ka na mɔgɔw ka dugukolo ci o tuma sariya tɛ jamana kɔnɔ donc o bɛɛ la commissaire a y'an wele ko min ka di n ye sisan commune ne y'a sécurité de o tuma mankan ka wuli n ka quartier kɔnɔ a man di n ye n b'aw wele ka mairie wele ka association wele bɛɛ ka na n'i ka sɛbɛn ye an ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya bɛn bɛ kɛ nin ko in na cogo min o tuma an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bɛn ka kɛ commune ka sumaya a ko ale kɔni ka baara y'o de ye n ti karisa lamɛn n ti karisa lamɛn n'an ye aw ka sɛbɛnw na ye papier baara bi kɛ cogo min na ne yɛrɛ b'a a y'an wele siɲɛ fɔlɔ anw taara mairie mana association in mana a ye yafa ɲini anw fɛ a b'a ɲini anw fɛ an kana décourager ale ka baara de don an ka taa a bi don wɛrɛ boloda n'a bɛɛ bɛnna o don kan a b'an wele a y'an wele siɲɛ 2nan an ye déplacement kɛ mairie mana o association in mana an ko awa commissaire an kɔni b'an ka gɔrɔsiw copie kɛ an b'u to i bolo mais n'i mago sera an ma i b'an wele an bɛ a ɲini fɛ i k'anw labila an ka taa a yɛrɛ ye yafa ɲini kɛ k'an ka wuli ka taa a y'an wele siɲɛ 3nan an nana a ko bon sisan nin ko ye min ye mairie kɔni mana association mana nin ye siɲɛ 3nan ye o tuma i b'a sɔrɔ u bolo degunnen don baara la an k'a to baara ka jigin o ye faveur ye mairie bolo dɛ ayiwa baara jiginna anw taara an y'an sigi fo 20 heures commissaire in bɛ balolen i bɛ se k'a ɲini u si mana a ko nin kɛra baara ye ma kuma a ko an ka taa mais sini sɔgɔma 9 heures entre 9 heures 10 heures an kana ale yɛrɛ ye réunion boloda ani mairie cɛ ani association an ka taa fɛn in bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an yɛrɛ ye journaliste dɔw invité an nana se commissaire fɛ yen maa si mana commissaire ko ayiwa komi a bɛ nin cogo la a y'aw jɔ an ka déplacer ka se maire ma a yɛrɛ tugura an ɲɛ gitɔrɔn kan an bɛɛ bɛ taama la an sen na ka taa mairie kɔnɔ donc a ko maire ma a ka laɲini ye min ye a ye ci min fɔ maire ye k'a fɔ an ka sigi tabali kelen kan an ka kuma an ka bɛn kelen kan baara in ka di mairie ma a k'a kɛ a ko an sɔnna an sɔnna donc an ye kumaw bɔ k'u bin an ko ne yɛrɛ wulila k'a fɔ compoli ɲɛna n ko nin ko sugu la n'a ye mɔgɔw wele ta mais aw bi bɛn o b'a sɔrɔ tiɲɛtigi ka tiɲɛ b'a bolo compoli ko ne ka sabali a t'o yɔrɔ ninnu nɔfɛ a bi bɛnkan de nɔfɛ ne ko n ko problème t'a la i y'a faamu o kɛra salle kɔnɔ a y'a sɔrɔ maire adjoint bɛ yen maire domanial bɛ yen journalistes bɛ yen gendarmes bɛ yen association in bɛɛ bɛ yen mairie mɔgɔ bɛ yen mairie salle kun falen don dep an ye réunion in kɛ mairie kɔnɔ donc n'o kɛra mairie mɔgɔw ko papier sɛgɛsɛgɛli k'an ma n'o kama ne ko n ko mais n'an bɛ sigi ka kuma fɔlɔ papier ka sɛgɛsɛgɛ kɛ n'anw ta ti tiɲɛ an bɛ wuli ka bɔ salle kɔnɔ san an bɛ taa ka yɔrɔ in to mais n'aw yɛrɛ ta ye tiɲɛ o tuma aw b'aw bolo bɔ a la u ma sɔn papier sɛgɛsɛgɛli ma o seerew caman bɛ yen polisikɛ commissaire ko o la ko k'an ka bɛnkan kɔni kɛ ko de ka d'ale anw ko anw sɔnna bɛnkan ma donc compoli y'a yira bon an ka rapport kɛ k'a ci maire ma k'a fɔ an ni maire ka bɛnkan kelen kɛ ale kɔni bɛ min fɔ an ye o y'o ye mairie ko k'u ti jɛn n'a ye k'anw ta ye manamana ko ye ko dessin yɛrɛ de b'anw bolo ko yɔrɔ tan ko papier t'an bolo yɔrɔ jama bi dusu bɔ an wulila o bɛnkan na an y'o rapport kɛ k'o ci maire ma an ma jaabi an y'a ci fo siɲɛ 3 an ma jaabi ka gɔrɔsi in bɛɛ copie kɛ k'a di UC ma k'a notifier o la an ma jaabi n'o kɛra olu bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ nana wuli an ko an sɛgɛnna sa anw bɛ sigi la mairie de bɛ ka nin plaintes kɛ an yɛrɛ bɛ wuli ka fɛn dɔw sɛgɛsɛgɛ mairie yɛrɛ kan an y'o sɛgɛsɛgɛliw daminɛ an taara bi mun kan fɔlɔ an ye lettre ci gouverneur ma o gouverneur ni y'an Adi Traoré a y'an jaabi ka tila k'a yira mairie la k'u ka rapport kɛ ka na mɔgɔ minnu n'a fɔra k'u ka recaser sanfɛla in na mɔgɔ hakɛ min mairie y'a sigi k'u ka rapport kɛ dugukolo 1900 kɔ dilan ma se ka mɔgɔ 10 yira gouverneur la min sigira k'a fɔ ko État y'a d'aw ma ka sigi kun min na ma se k'o yira bɛ se ka rapport kɛ yan o rapport in ma kɛ o lettre filɛ gouverneur ka lettre filɛ a b'an bolo i y'a faamu nin bɛɛ y'a sɔrɔ madame Conte de bɛ mairie la 2016 a filɛ le 22 avril 2016 gouverneur ka lettre filɛ donc o rapport in kɛ baliya fɛnɛ la o kuma taara se ministre ma ministre min kun sigilen don Mali dugukolo ko bɛɛ ka cɛman Hubert Kulubali donc o fɛnɛ ye sɛbɛnni kɛ k'a ci mairie ma k'a fɔ nin rapport in kɛ baliya kama ani a fɔra mairie ka dugukolo in kɛ kɛcogo min na n'u m'a kɛ ten ka mɔgɔw sigi a kan ci ye minnu tɔɔrɔ ani recaser u m'a kɛ o kɛwale la ministre fɛnɛ ye lettre kɛ k'a ci u ma k'a tɛ fɛ k'u ye
84 sanfɛ bilen a lettre filɛ a b'an bolo a fɛn de filɛ n'an bolo lettre in bi a bɛ daté le 28 mars 2014 cɛman Hubert Kulibali signé ko waleya min fɔra ka f'u ka dugukolo in kɛ ten u m'a kɛ ten o tuma gouvernement kun y'a d'u ma fan min d'u ma a bɔsir'u la annulation objet annulation de la mise à disposition des parcelles de terrain à la commune de district commune 1 du district de Bamako donc ministre yɛrɛ y'o annulé ka b'u bolo o tuma maire ka mun bɛ yen sisan koyi i y'a faamu donc an wulila an ye taamaw boloda min kɛ an yɛrɛ y'a ye o tuma an bɛna lajɛ komi an ye baaraɲɔgɔnya ɲini ni mairie o ma sɔn ka fɛn bɛɛ ɲini ni mairie o ma sɔn an bɛ mun de kɛ sisan an ka hakɛ an b'o de défend an t'u juguya la dɛ k'an ka hakɛw défend an dun n'o ka kan an taara tribunal administratif la ka boli faamaw ni ɲɔgɔn cɛ lettre filɛ nin ye nin lettre in a ko sous forme de grosse de don a signera paix à son âme ala ka hinɛ général de division Kafugunɛ Kone o de ye papier in kɛ papier in date ye le 30 décembre 2008 a y'a yira Mali jamana Mali dugukolo bɛɛ kan Bamako dɔrɔn tɛ dɛ préfet fara gouverneur fara maire fara sous-préfet ni a bɛɛ lajɛlen ko papier kana bɔ Mali dugukolo kan san kelen kɔnɔ parce que dugukolo ko kun gɛlɛyara kojugu mɔgɔw bi sa la mɔgɔw bi ɲangiya la donc a y'a yira k'a fɔ hakili sigi la suspension ka kɛ k'a daminɛ le 30 décembre 2008 au 11 décembre 2009 ko maa si kana sɛbɛn bɔ Mali dugukolo kan commune 1 mairie ye sɛbɛn bɔ o date kɔnɔ o date fila furancɛ la u ye sɛbɛn bɔ permis minnu b'an ka sanfɛla la o permis b'o kɔnɔ donc nin sɛbɛn in b'o permis tiɲɛ u ka décision dɔ bɛ yen pour que k'a yira adamadenw na k'a yira jama la an lamɛnbagaw la ko tiɲɛ b'anw bolo nin date furancɛ in kɔnɔ o permis numéro décision numéro 0041 du 7/4 2009 a bɛ nin date kɔnɔ donc nin papier in b'o permis annulé o papier filɛ journaliste yi ɲɛ b'a la n bɛ ka kuma ni seereyaw de ye o n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye i bɛ na anw ka yɔrɔ la yan gɔrɔsi in n'a ka di i b'a photo ta n'a man di i bɛna copie minɛ i bɛ taa n'a ye nkalon tɛ gɔrɔsi la anw t'a dilan dɛ mɔgɔ si tɛ se ka gɔrɔsi dilan n'i y'a dilan kaso bɛ b'i kan i bɛna ta k'i yɛrɛ bɔ dibi la an ye bɛɛ yamaruya o la donc o fɛnɛ bannen kɔfɛ an y'o papier min sɔrɔ an ye sɛbɛn kɛ an ka avocat ye sɛbɛn kɛ k'a ladon k'a yira k'a fɔ nin papier in bɛ se ka mairie ka permis attaquer k'u annuler an y'o permis o papier kɛ k'u ci ka taa tribunal administratif la o tuma an ka jaabiw sɔrɔ la olu fɛnɛ ye papier kɛ min bɛ mairie ka permis annuler ka bɔ an ka dugukolow kan a jugement ma mɛn a kɛra le 30 novembre 2017 jaabiw bɔra jugement in kɛra o la a jugement numéro filɛ numéro 471 du 30 novembre 2017 an bɛ nin datiw di k'a fɔ n'i sera ka numéro retenu ka se hali tribunal la ni sɛbɛn t'i bolo u b'a lajɛ a bɛ fichier kɔnɔ u b'i informer k'a fɔ mairie bâtira nin bɛɛ la mairie bâtira nin bɛɛ la a bɛɛ non opposition b'an bolo wa ni fɛn fɛn filɛ ka fɔ tan avocat bilala k'a notifier mairie la a bɛɛ dir'u ma u bɛ nin bɛɛ kalama k'a fɔ nin dossier ninnu b'anw bolo munna kɛlɛ ti ban munna k'a fɔ dugukolotigiw ka yɔrɔ dir'u ma kiiriw kɛra tribunal de ye yɔrɔ kɛ mɔgɔ ta ye koyi o ye jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ de ye koyi o sɛbɛnw b'anw bolo i y'a faamu nin bɛɛ kɔsɔn mairie ma sɔn k'an ka permis bɔ k'u miiri k'a fɔ kunun ni bi tɛ kelen ye olu min b'i fanga la anw de y'u sigi bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen b'a bolo ala sago i sago an balimaw ni tun ye Mamutu ye seereya min sɔrɔ gɛlɛya min bɛ nin ko kunna sisan ma lamini kane sanfil la ko gɛlɛya dɔw bɛ o yɔrɔ fana na kosɛbɛ ɲanga bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na sanfili kɔnɔna na kare dɔw bɛ nɔ kare in kɔnɔna na gɛlɛyaba bɛ nɔ ka sababuya kɛ kabini wagati min na déguerpissement min kɛ Amikani fɛ kabini o wagati a kun yira la k'a fɔ ko o bɛna mɔgɔ minnu ka kiosque bɛ ka ci mairie kun tɛ ka ne taara ni hakili b'a la mairie kun bɛ ka taa Amikani fɛ k'a yira k'a fɔ espace b'u bolo o kɔnɔna na commune de maire min taara Yusuf Kulibali ale ye a yira k'a fɔ ko espace bɛ ale bolo mais espace min tun b'a bolo o de tun ye nin carré in ye sanfili kɔnɔna na carré kɔnɔna de don mais carré in ka bon emprise de chemin de fer de kun don araye de tun b'a kɔnɔna na ka taga dépôt kɔnɔna la mais araye wulila donc o wagati mairie a yira k'a fɔ ko yɔrɔ b'olu bolo donc u bɛna mɔgɔw recasé yɔrɔ min na ni Amikani ka kiosque ci o de la Amikani ko place bɛ a bolo commune de kɔnɔna na donc o wagati y'a sɔrɔ Aba ma don mairie kɔnɔ gɛlɛyaw caman tun bɛ yen nɔ mais campagne kɔnɔna na Adi Ɲangadugu ni Aba taara yirula k'a fɔ ko u ka carré kɔnɔna in mɔgɔw wulilen don a nɔfɛ ko nka ko ni Aba kɔni donna mairie kɔnɔ jɔrɔ ni hami min b'u la o y'o bannen sabu carré in a bɛna to taya la a tɛ d'aw ma carré in bɛ tila ka dilan hali ni miliyɔn 100 bɛ don a la ale yɛrɛ bɛ a don a la walasa ka carré ka kuta ye
a dɔw yɛrɛ seginna seereya in kan ka seereya in je adi côté u ye seereya in je mɔgɔw ka lamɛn k'a fɔ ko adi ɲagadu ye nin kuma fɔ et puis a fɔra kɛnɛ min kan o kɛnɛ kelen de sanfɛ u ye kuma in segin o kɛnɛ kelen kan mɔgɔw minnu ɲɛna alimami tun bɛ yen dugutigi o ma ye kɛnɛ kan adi ma o layidu bɔ a sira fɛ bilen o ma bɔ a sira fɛ dɛ a kɔni kɛnɛ kan a ye layidu 2 walima 3 ɲɔgɔnna ta a don a ko ko kare bɛ to u taya la nka sisan olu kɛlen n'u ka mairie kɛlen n'u ka yira k'a fɔ ko marché rose mɔgɔ minnu wulila k'olu bɛna taa sigi olu bɛna taa sigi kare in kɔnɔ ka t'olu yɛrɛ kaze kare in kɔnɔna na donc o layidu ma matarafa mais a kun ye layidu min ta a kun y'a yira k'a fɔ ko misiri k'a bɛ dɛmɛ di o la a ye 10 di u ye sanfili misiri dilan n'o ye o kɔni layidu bɔra sira fɛ nka kare ko tiɲɛna gɛlɛya donn'o na u ma taa ɲininka a ko bɛ yɔrɔ jumɛn na o kɔni ye a yira k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ nka olu yɛrɛ dabali banna k'a ye adi min ye a fɔlu ye k'olu ka vote aba ye k'u ka hami jɔyɔrɔ bɛ ban o aba kelen ka tila ka na olu ka o yɔrɔ kelen ka na ɲɛ jɔ o la aba ye ali ɲaga n'u ka parti mɔgɔ de ye aba de ye commune de maire aba bɛ RPM de la nka RPM ni adi de ye kɛlɛ kɛ walasa adi ka se ka kɛ député donc o coalition kelen don aba fɛnɛ kadi fɛnɛ wulila k'i jɔ aba ye pour que aba fɛnɛ ka don mairie kɔnɔ a kɛra ten tɔ de ko a bɛ kare in dilan de kan ni 100,000 bɛ don a la e ma u yɛrɛ sɔrɔ dɛ u yɛrɛ sɔrɔla sigi wulilen ani Umar Samake an n'ale kumana o kɔfɛ u ka président Isa Sise an n'ale fɛnɛ kumana adi ka ko tɛ bali ma la bilen kumaw bɛ fɔ nin kɛnɛ kan adi ye kuma fɔ nin kɛnɛ kan vraiment tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye kuma ninnu lamɛn ka tila ka na nin ko in ye a bɛ dabali ban kɛ an tɛ dɔ lamɛn a la an ka Umaru Samake lamɛn ne Jami Samake ne bɛ Bagarabu collectif des jeunes la ne ka poste ye chargé de conflit et CNJ n'o ye Mali bureau ba ye n b'o fana na n développement social ni économie solidaire premier titulaire o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ commune de denmisɛnninw n'o ye CCJ commune de n'o ye CNJ ka démembrement ye n y'o fana président ye commune de kɔnɔ yan bi wulada in na aw caman farala ɲɔgɔn kan yan nɔ espace la yan nɔ i n'a fɔ TCF la yan aw ka laɲini ye fɛn jumɛn de ye an ka laɲini ye an ka hakɛ de an bɛ ka an ka hakɛ de laɲini parce que a bɛ n'a fɔ an ye jate kelen min na an denmisɛnninw u bɛ nkalon tigɛ an ye k'an ta ye sini ye k'an ta tɛ sini an ta ye bi de ye an ta ye bi min an bɛ ka an ka laɲini de kɛ an bɛ se ka jateminɛ cogo jumɛn na ko domaine ferroviaire c'est-à-dire a gestion bɛ degré dɔ de b'a gestion a fɛn gérer ni a wulila ka bɔ a kan ka di communauté de ma communauté de b'a kɛ a bɛ se ka kɛ espace vert ou bien ballontan terrain fiɲɛ minɛ yɔrɔ de mais bi n'a fɔra k'o bɛna ka sugu ye an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ quoi parce que o kɔrɔ de k'u b'a fɛ k'an ka avenir hypothéquer on n'est pas d'accord commune de denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne kɛlen ka kuma tɛ dɛ commune de denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ la an ma jɛnɛ yan an ma jɛnɛ yan bi an ma jɛnɛ yan sini parce que fili dɔ bɛ ko in na u t'u miiri na anw ye o ko la n'i ye sira in prolongement lajɛ ka taa kɔfɛ dɔɔni o comme yɛrɛ yɔrɔ la Maligazi bɛ yen nɔ n'i ye sugu sigi Maligazi kɔfɛ i y'o bɔ mun fɛ i y'o bɔ kasara de fɛ Maligazi ka baw kelen ala ka n'a cɛ janya o ye commune de bɛɛ lajɛlen wulilen de n y'o de fɔ an ka kɛlɛ in o y'an an bɛ k'an ka hakɛ de ɲini kan o de y'an nakun ye kɛnɛ in kan wula in na ni u ko u tɛna yɔrɔ in to yen fewu aw yɛrɛ bɛna dabali jumɛn tigɛ bon o dabali an yɛrɛ b'o dabali dɔn an t'o bɛɛ fɔ kɛnɛ kan parce que n'i y'i ka dabali fɔ a ka ca ala fɛ i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ dabali na sinon déjà la jeunesse de la commune de nous sommes en marche an bɛ taalen ni mɔgɔ min b'an ka actualité suit an bɛ taalen an tɛ segin quoi an tɛ sigi k'an ka hakɛ lajɛ mɔgɔ bolo tuguni n'u ko k'u b'an faga ko an ka hakɛ nɔfɛ an bɛ an défend quoi an défendre an b'o kɛ quoi an b'o kɛ moyen la commune de denmisɛnninw an pɛrɛnnen k'o kɛ parce que n'i y'a jateminɛ décentralisation nana de ko ka mara segin so walasa minnu b'a mara n'u kɛ an ka bɛn kelen kan walasa jamana ka taa ɲɛ mais an jateminɛ k'a fɔ décentralisation ma faamuya an fɛ olu ye collectivité k'an ka cause la collectivité b'an ka cause contraire de la parce que mɔgɔw u t'an fɛ quoi u b'u ka nafolo de fɛ quoi an dun fana ko bon k'an ka hɛrɛ an sigi k'o tiɲɛtɔ la lajɛ quoi n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an kan ka mun kɛ an t'o fɔ fɔlɔ mais n'u fana nana an fana kan ka mun kɛ ni ala sɔnna ma an fana b'o kɛ. bon ne ka ɲininkali laban u ye député fana ka kuma fɔ a la kosɛbɛ yala aw yɛrɛ démarche dɔw kɛ déjà aw na ka taa député lajɛ wa. bon député ka kuma kɔfɛ an t'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma yɛrɛ bɛ segin tuguni yɛrɛ parce que n'i ye député lajɛ a y'a ka titre f'i ɲɛna il a été un conseiller déjà avant d'être maire
avec ko caman kalama déjà il est informé ni ko ma ka bio ko ale te akalama ka ma réagir maintenant ci dem be fa actuellement rek ci dem nolu na nolu e mu fo ame fene baraka no quoi parce que angon tan siki ga laje ku ga anton yan siki na kuma be ga bisa no ko na ya jete mena dégrevissement ndam na ka sedima akonya beta mbe ka nyeshi commune de dema hippodrome temenen ko ka so course kene teme bi nyeshin kele me sans fil dema yoro werati soro ka di dégrevissement ni commune de ko na tewa ne o de fo ko commune de ko na no marla nenere mi riba fa ngoto la jone bo commune de nyana boko commune de nyana baba ga joni nyana baba ga join sunu kura be non simple sugu place be non zone sugu be non muna tolo aménager aujourd'hui à mes siècles muna aménager sari sugu ma kele tuguni quoi ay muna to aménager ko keno sari bi ubuga sari antaru be fem ko quoi orla to an antisson parce que on doit commune mallan ko ka laje pour réfléchir quoi an antisson parce que on doit dire que quand on le bla chômage là ni fleni galamage la nyona antisson bi antisson chini nyo de fongo kuma na commune demsanu kuma na do antisson bi antisson chini nous be solution wala ni ko solution wala ni an banka ne do an benga ne do antisson ko c'est seulement le même canani commune de Genouille abina fo sugu mogo munu ka yoro jenna olu de meribe ka nyina olu de kata sigi nunu fana sonente oma usinzi yoro e jume ready uye ayira ka fo karin kuma be karim no fe ko TCF ni ajatemne karin tuni araide kuma buli karin fe donc karin kare belebele badi donc ayira la ka fo ni araide wulla ka boafe donc akanga di yoro sigidala mogode ma o ko fe ni jatemne ke sanfilere konna na munum yoro ti donc yoro in kato uye jigiye o ka aménager sa wore de conforwe yoro mina aménager balontaro wali espace vert o bebsa kala yoro do be balontaro yoro do be basket ke yoro yoro do be espace vert pour que au moins sanfil la ka o kase ka fien soro yoro ina mais o de kelen o gele adika kuma mimbala yala akuma kan aya fo nyere la adieni kuma defo adiko ko ne fien ke sabu kada kan ne kun kan adika kuma kan mine kana nai na o fien soro note adiba fo aka kuma na ere alame ne ere de cloyer alame mise ka soro ale 600 ku ka fereke o ka chama ko million keme no rebe do karen kono ale adinyanga duba do ala parce que karin akanga glan ka di sans fil kaudema mogo manga na mogo ka yoro mine kibi isago kola donc karin kanga glan ka di sans fil mogo dema hal ni million keme bi do ala ale ba glan uma se député ma ka fu ay ko yoro mine todo adinyanga du erema e même mogo mi kan baraka we adinyanga du erede wo sabu ka daka adinyanga du ka mer de bika ni baraka ayra ka merci we adinyanga du de adiga mer de biganke nebe mi mufo mer kon nuna sigida mau be talike mo be na gri haba do be jalaki ambe din jalaki anfe ay onta jama mana grinte wa mimi fiye u chaman girna kan nu fana sigi adiga war kamada aya atara war ko de fuyo adigo ne million tandi misiri glana aywa ya damne nentane bon million tango ndira misiri mais wa mais adoni kama ne kelin fi adoni kama nyadi kungo ko abe misiri glan ka dauma kare ko nyete surala moi j'ai paré que vous te voter mo be u reste bluff lila sa mali kono be de donindo ma sebe ni maminte ma sebe dobe warta ku me beba don ye sebe kelade mais dobe war de bo bulo no e fen fo jama ko he miga mi fie mona mi men sigile na 600 o ye de adiga kuma intimbulo ya adibe kuma sadiri abe kuma fo chugumina purane haya munu ba da kuma na kunati barakela abe araba na munu fo kuma kunati barakela do sadiri figa la me kwa kunati barakela do président Issa Sisi ade fane da gurune flafo ay mi fo ngala me
Ne Issa Sise, Sanfili collectif des jeunes présidents. Aya wulada na nyaba la bono no ka wulga joro sabati ni oye aka yoro ko yala akobe chugo. Anga yoro ko ni pour que la population a rappelé problème do me yoro indala ya ni serain fa ray wula ko serain no 781 ray wula ko bon serain depuis Kumajan depuis 2011 2012 donc meru tin asa ka programme do boy anga ka foko amka ne décarbonation mi ke sera do la o mo munu wula ka asa ka foko onanga mer god anga meru ni anga dudu ka compléter ka foko 200 places sur Sanfili Sougla alors que Sougou comptait Sanfili Bolo depuis en 2011-2012 donc il y a plan fort boyano kakiba fo habitation arrêté serenga kakiba fo aramadien arrêté gisé serenga ara wula ko serenga alors que mo ko du danye sen ko bon ka beaucoup na Sougou de sigi au placer la 200 places ko au kesu frère kana présenter population donc antu wula ka njo anya fo à travers les journaux à travers les journaux anya publier mo ko ka fo ni ro min flem mo de sigi le mala aramadien de sigi le mala ni Sougou sigi akoko ka délinquance kele ka bon ko akoko no ko kele ka bon ko ay déguerpissement de ke pour ka strada dégager maintenant on nous sigi on fait o connaît ka déchet bo oro do la kana déchet filant de là donc on a yoro ka fo anga place Sougou sigorote ni espace min plan ni kelendro ne Sanfili re kono ni na kliro ni ni datu ko Sanfili ni na kliro bana fi donc nguma ngatike anto journal écrit ne fo bebo ka fe donc au CF élection communale c'est sur année ani assemblée générale local quartier kono anga honorable dobe anga député dobe no on na promesse citoyen ako aya me ka fo ko anga situation keleba anga yoro keleba no fe honorable adi nyakando donc ko kelebe anga irini no fe donc allez ame ka so ala masi aflo donc a selen flane machiti se ka misikala diratike anga yoro na so mom kelo meru ngelo ka anga yoro fe o ka fo meru kata utuku ka woro la sikuma ni mo mom kibi yoro joy ka yoro jo anga ale député re koka yoro ti joy donc en condition mo de ba le bulo ka présenter no e maire no e abanyare maire courant min fle commune de kuna sa no abanyare donc nan sera ka vote ke abanyare na abanyare élu la ka ke maire anga situation ale ba régulariser anga yoro al na ka 100 millions ale ba do yoro la on ye Sanfili la ka on bora a saka vote ke à 100% abanyare tara ka maire o maire kelen tale no tla ka nyeta na ka anga yoro kelen to ko fa ko o yoro njoko ke suge vraiment on ka ba ko ra donc mo go de la bo wulare na to ko haklaji honorable mo kamin lawdu mo ntanye lawdu arrêter les mambula ti baraka bon anya segna ka je ka mo haklaji abanyare be ka actimin kana ka segna fo parce honorable man wonsro anya ise ka kuma na ya masika la donc an ko ni vraiment yoro ngoni nu kuku ga yoro utiliser pour ne Sanfili rebe éliminer ka bokar bon wakati reka sinon yoro tsaka utiliser mo shibe o Sanfili d'abord bengai o ambela jelen ka bengai wulare na la jere ku nyode am nyode fo mo koyi dogala jelen go tu yakla ni sira kelen ngoni o be nyina ni sira ngode sinon ya boki mo mla marché aujourd'hui transférer an ngoro la o be mana ke marché suzo ko transférer kana ngoro la vraiment on serait pas d'accord atinya ngoro la bi atinya ngoro la si o Sanfili bela jelen ka slogan si sama la men kanen ye Sanfili kaw ye u ka duska shikmano politique bi tandio ne bi nga adinko ko politique te galoy ku ya ko de ko note ko te ne ka professeur ko o kuma bi fo o kuma dabombe pour les imbéciles politique ye nyande ye walma politique te galonye ko adi ko o va fo ko politique galoy bon professeur dit que ça c'est pour les imbéciles mais est-ce qu'il va donc vraiment ni kuma na me ka kla ka ye ko ni ko mi ka keni to la yere ta don tiare lebi ibe min ke blen quoi ibe choudi bon ne ko ni mbe ibe choudi quoi atne chou c'est ne ba don mamunundo mamunundo to do olu debe parajuna sinon politiquement ne ko mbo de fier kuma yere banro la adi ye arabana munuta ka kurane kolo munu fo ka do munuta me mafi anyeji mabo afoto de ka bogodo cherere la ngame gimala ube fo politique mo la beche mogo mo fo a beche anga merflani alu klubali sigida mogo bunyini kasabi maloya ni duska sife commune sisi mer ko kuma mana daboro yoro ni bi commune sisi la bi dadi bi mabo fula nan klara kuma na bi gere bi soro bi dadi kuma dadi mbolo bleu nan klara kuma na bi soro ga gere yera dombali do bala ko respecte no fois engo bi marché ko bi marché bi marché uti marché mi ko fa abi dabi tama to di nala sonama police me la boga blola police côté o ni aw ko jamana ko jamana ka blasira nyumanga maire do tege tara bara mi be kuma suli paray aw ko be marché ko deme on ba to ka marché folo de
Boni kabako gondo mais abe marché folo mi marché nous koni marchera ni kwena quand même na woni fait koni ma degré gouvernement yi décision mi bo décision ka laje ka décision tout kan a tout tane quoi maire ni kaso de cacao si c'est une question de voix voix ko gondo mo folo mi voix soso oui merde Mɔgɔ min ma voté an ma voté mami ye mɔgɔ ma voté min ka to tɔgɔ kɛ an ka ordre de mission na ko ye mairie conseillère dɔ ye donc ni mɔgɔ ye voix sɔsɔ maire de fɔlɔ ye voix sɔsɔ donc n'u kan ka wuli ka marcher ka ɲɛsin mɔgɔ ma ko ka voix respecter a kan ka kɛ maire de fɔlɔ ye franchement ko sanfilikaw fana k'u wasa don ka abala n'ala sɔnna ma aba ko kuma tɛ se ka fɔ sanfili kɔnɔ alu ta ɲɛ bɛ anw ɲɛ an ka fɛɛrɛ anw ka décision bɔra ka ban mais anw tun tɛ fɛ ko in mankan ka bonya an tɔgɔ jugu ka mɛn daw la nka n'u yɛrɛ k'u y'a kɛ marche ye siɲɛ kelen anw ka décision b'an bolo sawo an kɔni lafiyalen b'an ka commune kɔnɔ fɔlɔ Kulubali kɛni karamɔgɔ Kulubali an ka sigida filɛ nin ye dɛ alhamdulilayi Mande ma sigi nin kan dɛ Mande ma sigi nin kan Abdou an bɛ foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ yan farafinna yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ démocratie donna jamana fɔlɔfɔlɔ min kɔnɔ o ye Mali de ye ka da mun kan ka kala ta ka masakɛ sigi o fɔlɔla Mali de kɔnɔ yan Segu Biton voilà o fɔlɔla yan de bon o kama o ta ka maafa bali dɛ ayi maafa tɛ o ka maa lafa sogo la de don mɔgɔ faga tɛ dɛ maafa tun bɛ fɔ a ma ka sɔrɔ a ma kɛ masakɛ ye fɔlɔ bisimila sisan o baara ninnu kɛra cogoya min na hali bi n'an ma ɲinɛ o taabolo ninnu kɔ an ka kow cogoyaw bɛ ɲɛ an bolo an bɛ yɔrɔ min na bi o ye sigida denbaya n'o ye maire ye an ka jati la maire ye mɔgɔ de ye a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko sigida denba sigidala mɔgɔw olu ka denba suganti u yɛrɛ la n'u yɛrɛ ka sagoya ye o denba a bɛ se ka kɛ cɛ ye a bɛ se ka kɛ muso fana ye ka sigida denbaya kalifa a la yanni waati cɛ bon o sira fɛ sigida denba anw ka jati la a bɛ i n'a fɔ den ni a ba cɛ bɛ cogo min na hakɛ min bɛ den ni a ba cɛ o hakɛ kelen de bɛ sigida denba ani sigida ni ɲɔgɔn cɛ den ni a ba cɛ hakɛ fɔlɔfɔlɔ o de ye a bɛ ɲini denba fɛ a ka den sanuya ka bɔ nɔgɔ la bon o cogo kelen na sigida denba fɛnɛ a bɛ ɲini ale fɛ a ka sigida sanuya fɔlɔ ka bɔ nɔgɔ la ka bɔ ɲamaɲamanton na ka bɔ wuluwuluji ninnu na ka bɔ sosow la ka bɔ dimɔgɔw la ka sigida furakɛ ka bɔ ɲinɛw la donc ka sigida sanuya o ye sigida denba kan o bɛ ɲin'a fɛ a k'o waleya sigidalamɔgɔw ye den min ba a y'a ka den sanuya k'a jɛ ka fini ɲumanw don a la o den sugu ka kasa dumanw k'a la a ka di bɛɛ ye o ka di mɔgɔ bɛɛ ye i b'a minɛ n'a dir'i ma i b'a minɛ dalangolo voilà e ka da ye voilà bon sisan o bɛ cogoya min na o contraire fana de don denba jugu den kɛra denba jugu ye a tɛ den sanuya den nɔgɔlen don ani banakɔtagajiw bɛ ɲɔgɔn na ani sugunɛjiw bɛ ɲɔgɔn na dimɔgɔ wɔyɔlen b'a nɔfɛ nujiw bɔlen don dajiw bɔlen don bɛɛ bɛ bolo a ɲɛ bon o bɛ cogo kelen fana na sigida denba ni denba jugu bɛ sigida la n'a a mago tɛ sigida sanuya la sigida bɛ nɔgɔ wuluwulujitoliw ɲinɛw sosow dimɔgɔw ni donna a sigida sugu kɔnɔ a man di ye Ala ka hinɛ commune 6 la ɲinɛ voilà bon o de kama den ni a ba ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ filanan o de a bɛ ɲini den ba fɛ a k'a jija
ka balo ɲuman ka sabati den ye pour que den farikolo ka balo ni balo ɲuman ye o bɛ cogoya min na dɛ sigida denba fana bɛ ten sigidala mɔgɔw ka baloko a kan k'i jija baloko ka sabati sigidala mɔgɔw ye o ka se ka balo ɲuman sɔrɔ k'a dun i y'a faamuya bon denba min bɛ yen ni a mago tɛ den ka baloko la den bɛ fasa den tɛ fari sɔrɔ sigida denba fana bɛ ten n'a kɛra denba jugu ye quartier fɛnw bɛɛ bɛ balo tɛ sɔrɔ balo ɲuman fana tɛ sɔrɔ donc farikolo tɛ balo ni balo ɲuman ye a bɛ kɛ sababu ye ka dankari farikolo la donc o yɔrɔ la a bɛ ɲini sigida denba fɛ a ka jija sigida balo kana dɛsɛ sigida la a ka kɛ balo ɲuman fana ye a hakɛ sabanan den ni a ba ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ sabanan ye mun ye o de ye ji ye a bɛ wajibiya den ba k'a ka ji sanuma sabati den ye ka ji ɲuman di den ma den farikolo ka balo ni ji ɲuman ye o bɛ cogo min fana dɛ sigida denba fana bɛ ten a bɛ wajibiya kan de sigidala mɔgɔw ka jiko a ka jija jiko ka sabati sigidala mɔgɔw ye o yɛrɛ kalenkan y'o de ye sigida mɔgɔw ka se ka ji ɲuman sɔrɔ jiko gɛlɛya kana n'u sɔrɔ jiko ntanya kana n'u sɔrɔ a k'i jija o ka sabati sigida ye o ye wajibi ye den ba kan cogo min o fana ye wajibi ye sigida denba fana kan ten a naaninan ye min ye den n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ wajibiya den ba kan i ka den ka lakana sabati a ye sababu jugu kana bɔ yɔrɔ la ka den sɔrɔ i k'i janto den yɛrɛ fana ka kɛ a yɛrɛ ma sababu jugu fana ye donc o bɛ cogo min na sigida denba wajibi don a kan a ka janto sigida ka lakana la sababu jugu kana bɔ yɔrɔ la ka sigidala mɔgɔw tɔɔrɔ a ka janto fana sigidala mɔgɔw yɛrɛ fana kana k'u yɛrɛ ma sababu jugu ye donc nin fana waleyali sigida denba fɛ o ye wajibi de ye a kan o fana contraire don dɛ ni denba kɛra k'a mago tɛ den ka lakana la i b'a ye kuma bɛɛ den banalen don n'a nun basilen tɛ a farikolo yɔrɔ basilen don ji bɔnna yɔrɔ dɔ kan tasuma y'a yɔrɔ dɔ jeni fɛn dɔ wala donc ni den min ba mago tɛ a ka den ka lakana la o bɛ den to a yɛrɛ ma ten mototigiw bɛ fɛɛrɛ minɛ a la siraw kan dɔw bɛ a tan ko ne hakili la tun bɛ yan sisan a mago t'a ka lakana la ni bɛna ne ɲɔgɔnna y'o la wala n ko dɔ ye den jɛ cogo dɔ la a jiginna ka na ko den ba bɛ min muso yɛrɛ bɛ girin wala ka haraba k'a bɛna cɛ fo a ko law a kulo kɔrɔ fo k'a yɛlɛma ka sɔrɔ ka den d'a ma wala bon basi tɛ o cogo kelen na dɛ sigida denba fana kan k'i jija sigidala mɔgɔw ka lakana fana la sababu jugu kan'u tɔɔrɔ u yɛrɛ kana k'u ma sababu jugu ye ɲama man kan ka bɔ yɔrɔ min ɲama kana bɔ yen mais n'i ko aw kana ɲama bɔ yan u b'a bɔ min i b'o yir'u la k'u dɛmɛ ni ɲama bɔ minɛn fana ye mais n'i ko aw kana ɲama bɔ yan e ma yɔrɔ yir'u la u b'a dun wa i bɛ yɔrɔ de yir'u la i b'a a kɛ minɛn fana d'u ma a cɛ minɛn fana i b'o fana sabati a ka cɛ a ka cɛ a waati la o kun ye mun ye u kana k'u yɛrɛ ma sababu jugu ye ɲama man kan ka to yɔrɔ min ɲama kana to yen wuluwuluji man kan ka boli yɔrɔ min wuluwuluji kana boli yen jinɔgɔ man kan ka bɔ yɔrɔ min jinɔgɔ kana bɔ yen ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw la sensibiliser o bɛɛ ye fɛn min ye sigida mɔgɔw fana kan ka taxe min sara mairie ye wala u kan ka impôt min sara mairie ye k'o sara a ɲɛ kan mairie ka mobilibaw ɲini ka minɛnw ɲini voirie ka équiper wala yɔrɔw ka jateminɛ saniya bɛ sabati cogoya min na kulubali ni taxe sarali ni maa 100 don e ko maa 10 b'a sara de taxe sarali o maa man ca dɛ o mɔgɔ man ca san kɔnɔ 600 taxe sarali o mɔgɔ man ca mais mun de bɛ ka mɔgɔw fana fari faga a sarali la o ye bɛ bɔ sigida yɛrɛ denbaw ka comportement ayi e kan ka min kɛ n'aw y'o sara sisan a ti ku i la o kosɛbɛ mɔgɔw de kan ka mɔgɔw bɛ wari sara ka t'u sigi ka sunɔgɔ
n'i ye wari sara a ka dingɛ ma bɔ kosɛbɛ baara ti ka kɛ a bɛ wuli k'aw jɔ mairie de kama sisan kosɛbɛ o y'a kɛcogo de mɔgɔw ɲinɛ b'o de kɔ awɔ sinon ni y'a fɔra n'a ye wari sara u b'a dun bɛɛ k'i ba ko a ti sara a tɛ dilan bilen o a tɛ dilan bilen dɛ a bɛ wari de sara maintenant ka wuli k'aw jɔ sisan mairie kama kosɛbɛ diyagoya baara bɛ kɛ de a ka kɛ o kɔni a tɛ mɔsɔn o kan ka kɛ de o kan ka kɛ jamanadenw man k'u bolo jigin o la sigilamɔgɔw man k'u bolo jigin o la kosɛbɛ e ka wari sara e sigilen wari sarala fɛn min kama o tɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ wa mɔgɔw kan k'u informer joli de sarala ɲinɛ kosɛbɛ mɔgɔw mago tɛ mairie ko la o ayi Mali bɛɛ ɲɛ bɛ fɔ kuluba de la mairie bɛ yen préfet bɛ yen gouverneur bɛ yen commissaire bɛ yen CB bɛ quartier la n ko nin bɛɛ sigira kun dɔ de kama kosɛbɛ n kɔni b'a dɔn mairie sigida denba n'u y'u ka baara dɔn k'u ka kɛta dɔn a ɲɛ yɛrɛ kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in den maa si t'i sen ta ko i bɛ taa nafolo ɲini yɔrɔ wɛrɛ n'u y'u ka kɛta dɔn a ɲɛ yɛrɛ kan maires kɛrɛmɛ dugukolo jamana in den si t'a sen ta ko i bɛ taa nafolo ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dugukolo feere kosɛbɛ manamana papier bɔ kiriki karata dama i b'a fɔ sigi kun tɛ maire la dugukolo feere ka baara tɛ dugukolo feere maire ka baara tɛ dugukolo feere dingɛw bɛ quartier la quartier sirako quartier suguko hali lakana kosɛbɛ n'i taara Abidjan olu ka maires ye kɔrɔ dɔ dilan u n'u ka tenue n'u ka sabara n'u ka mobili k'a dama kɔrɔ de dilan u bɛ sécurité assurer vignette ko ninnu ni fɛn ko ninnu olu de chargé b'o la u ka maires de y'a baara kɛ an ka écolesow mais école maîtres saralen ni fɛn ninnu an ka maires dɛsɛ bɛ nin bɛɛ la kosɛbɛ a gɛlɛyara koyi voilà bon nin yɔrɔ min filɛ nin ye sigida denbaya a sugantili ko a bɛ ka suganti cogo mun na ne yɛrɛ fɛ yɛlɛma kan ka don a sugantili kɛcogo la yɛlɛma kan ka don a la yɛlɛma min ni o bɛ se k'a to a bɛ kɛ ni jɛlenya ye a bɛ sigi kun min fana kama o waleya bɛ se ka kɛ ka ɲa sigida filɛ nin ye famille bɛɛ dɔnnen don sigida kɔnɔ hakili la dugutigi bulon la famille ka mɔgɔw de représentelen don kosɛbɛ o dugutigi bulon kɔnɔ maa ɲɛnɛmaw olu dɔnnen don kosɛbɛ olu bɛ se ka jateminɛni kɛ maa ɲɛnɛma kunda kosɛbɛ ka sigida ɲɛmɔgɔya kalifa olu la kosɛbɛ famille bɛ dugutigi bulon kɔnɔ dugutigi bulon bɛɛ kosɛbɛ mairie kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ sigida mɔgɔw yɛrɛ de don directement famille yɛrɛ de don directement kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ sigida kɔnɔ sisan ni sigida kelen ta k'a lajɛ dugutigi minnu bɛ o sigida ninnu kɔnɔ o dugutigi kelen o kelen o bɛɛ ka conseil naani bɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ parti minnu bɛ yen u fana k'u ka danaya mɔgɔw di kan a ka kɛ référendum ye gwatigiw bɛ dugutigi bulon kɔnɔ u k'u ka mairie suganti a ye don mairie kɔnɔ voilà kabilaw de dɔnnen don maa ɲɛnɛma kunda maa ɲɛnɛma kunda kosɛbɛ u k'an représenter awɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ye o mairie kosɛbɛ